Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadaratul mukarramun, para alim, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dedi Iskandar, Al-Mukarram Kiai Haji Hansah. Mari kita doakan guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan keilmuannya sehingga selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul majelis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga, mari kita doakan tokoh masyarakat, wabil majelis kita semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan dalam rezekinya sehingga selalu menyediakan fasilitas kita untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidz kita, Ustaz Sodikin, Ustaz Subhan, dan Ustaz yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua. Juga kita doakan MC utama kita, Ustaz Syarifuddin, yang saat ini telah diuji kesehatannya oleh Allah. Semoga kita doakan Ustaz Syarifuddin disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa kulliyatin sholihah wa hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Ustaz Syarifuddin lekas sembuh dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta jamaah MMJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama senantiasa kita membacakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat lahir panjang umur, sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat tersebut kita dapat kembali berkumpul di majelis yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada alam, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkirim salam kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini diaku oleh Nabi kita sebagai umatnya, dan kelak yaumul akhir nanti mendapat syafatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amma ba'du, fa ya
الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pemuka agama, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Hamzah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Shodikin, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Sari Saibuddin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para asatid kita semua selalu dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah, apapun usahanya mudah-mudahan diberikan kesuksesan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu dan senantiasa diberikan barokah, dipanjangkan umur, sehat jasmani, sehat rohani, dilancarkan jalan usahanya oleh Allah, dibanyakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Bapak jamaah Majelis Taklim malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan anugerah nikmat yang telah diberikan Allah, pada kesempatan malam Jumat kali ini kembali kita duduk bersama, bersilaturahim bersama di tempat ini dalam rangka kembali bermunajat kepada Allah lewat pembacaan tahlil, tahmid, tazkir serta pembacaan surat Yasin dan sholawat. Mudah-mudahan pahalanya kita persembahkan semua buat orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, orang tua kita, ibu bapak kita, engkong kita, nenek kita, mertua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima iman Islamnya oleh Allah, dan mudah-mudahan ditempatkan yang layak di sisi Allah, mendapatkan nikmat kubur, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan barokah umurnya, barokah keluarganya, barokah rezekinya, sehat jasmani dan rohaninya, dimudahkan berbagai macam urusannya. Baik, kita awali pembacaan surat Yasin dan zikir kita pada kesempatan malam hari ini dengan bertawasul pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita bertawasul, mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita membaca 2 kalimat syahadat, kemudian kita membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwat Allah. Assalamu alayka ya Khalid Allah. Assalamu alayka ya Sayyid al-Anbiya wal Mursalin. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Imam al-Mujahidin. Assalamu alayka ya awliya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ladrati sahabat Rasulillah Abu Bakr Siddiq wa Umar Utsman Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ladatina bilahidil alaihi salam. Wa summa ladatina bilahil alaihi salam. Wa summa ladatina bilah Ibrahim alaihi salam. Wa summa ladatina bilah Musa alaihi salam. Wa summa ladatina bilah Daud alaihi salam. Wa summa ladatina bilah Sulaiman alaihi salam. Wa summa ladatina Zulkarnain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وثم ذات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ونعوذ إلى حضرة قطب رباني والعارفين سودان سلطان الأولياء وتاج الأصفياء سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه وأصوله وفروعه ولسلسلته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. وسمرت جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخلص إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن استمعهن بسببه ولأجله. Sebutkan arwahnya masing-masing. Wa nasallallahu rohi almarhum Bapak Haji Kamil bin Subahir wa surmarohi almarhum Ibu Haji Fana binti Kartama wa ila rohi Bapak Haji Subradi bin ila rohati Ibu Haji Husainah binti Haji Masadid ila rohi Bapak Haji Irsa bin Bulan ila rohati Ibu Haji Irsa bin Bulan ila rohati Inistiwati binti Haji Irsa ila rohi Ananda Muhammad Atta Al-Kharim bin Haryanto ila rohi Bapak Haji Naim bin Najilid ila rohi Haji Balil bin Haji Nahan ila rohi almarhum Bapak Muhammad Riyadi bin Haji Naim ila rohi Bapak Marto Boyro bin Riyodo ila rohi Ibu Sami binti Kastana ila rohi Bapak Sultan Nabi Muhammad Yusuf ila rohi Ananda Riyoi bin Bapak Khairul ila rohi Bapak Haji Kandil bin Haji Sugar ila rohi ila rohi ila rohi ila rohi ila rohi ila rohi wa ila arwahi al-marhuma man hadara bihadil maqam ghafarallahu lahum dhunubahum wastur ghuyubahum waj'al jannata maswahum wa a'zala sawabahum fil jannah bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keseruannya suratul Fatihah, dengan karomahnya suratul Fatihah, dengan mukjizatnya suratul Fatihah, dengan kemuliaannya suratul Fatihah. Pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita semua diberikan barokah oleh Allah, dipanjangkan umur kita, sehat jasmani dan rohani kita, dilancarkan jalan usaha kita, dimudahkan berbagai macam urusan kita. Mobil khusus buat sahibul majlis PT Nur Albian Abadi, mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, disukseskan, dimajukan perusahaannya. Begitu dengan bisnis-bisnis kita semua, usaha-usaha kita semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat kerja mudah-mudahan segera dapat kerja. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, buat siapapun yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jamaah kita yang sedang sakit, wabil khusus Bapak Ustadz Sadiqudin, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Mbah Sodik mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع صراط الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة كل لما جميع لدينا مضرون وآية لهم أرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا شركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا
اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل
أمرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالبركة الفاتحة. وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورحمة الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتكفي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك وسبك دياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعين وجبك ومن شر كل جسر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الهادي والماني إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم سر منا لا تهتك استطاعنا وعافنا واعف
عالم سر منا لا تهتك سترعنا وآفنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan Allah. Izin Pak Kiai saya mau tanya, cuman takutnya Pak Kiai ya susah jawab. Susah masalah pertanyaannya. Nanti saya lihat dulu aja Kiai deh. Ini saya mau melanjutkan tadi masukan dari Pak Jian ya, yaitu itu sangat benar sekali itu, saya dukung itu. Jadi kalau ada jemaah yang sudah umpamanya ada rezeki bisa kerja ya jangan terus menghilang ya, karena itu sangat disayangkan. Jadi sebenarnya yang ngasih rezeki itu bukan saya, tapi Allah yang ngasih rezeki. Ya yang belum bekerja juga harus tetap pikir, harus sabar, harus semangat. Jangan nggak dapat kerjaan nggak mau ngaji lagi, nah lucu gitu ya. Jadi itu benar tuh masukan dari Pak Syamda ya. Intinya kita di sini sama Allah jelas sudah dikasih tempat, jarang-jarang kayak gini ya Allah kasih tempat ya, kita cukup ingat oh iya hari Kamis nih malam Jumat ini, maaf Pak Kiai saya mau tausiah sebentar ini ya. Oh iya hari Kamis ya, ini waktunya buat orang tua saya ya, jadi khusus malam Jumat ya kita ngasih waktu buat orang tua ya. Kapan kita mau membalas kebaikan orang tua yang sudah mendidik kita ya kita mau ngasih berlian aja belum seberapa dengan apa yang orang tua berikan ke kita. Pokoknya kalau malam Jumat dari Kamis ingat orang tua nih ngaji ke sini yang mungkin capek lembur ya, riang datang aja. Saya di sini kalau udah dikir pasti sehat lagi. Karena itu sudah saya buktikan berkali-kali ya. Apalagi saya nih ngurusin orang buahnya aneh-aneh ya, padahal tekanannya kencang. Saya sering riang gitu. Ya harusnya saya tidur itu tak paksa kalau malam Jumat. Tapi kalau selesai ngaji malah ngopi lagi, seger lagi. Itu sering dari dulu. Udah berapa tahun saya bukti sendiri. Kata siapa? Meriang terus di rumah terus tidur ya. Saya selalu utamakan malam Jumat. Saya ingat orang tua saya. Ya apalagi orang tua udah nggak ada. Ya, kita kirim doa, kita dikir, pasti orang tua saya senang. Dan dulu juga ini nyata ini
ada kameranya Pak Jenal itu kadang suka naruh bayangan. Ya saya berpikir mungkin itu Ustaz Gufron datang ikut ngaji, makanya anaknya saya sampai ya ngaji. Ya karena beliau setiap malam Jumat hadir. Kamu sebagai generasi anaknya kalau malam Jumat ingat orang tua, kamu doain orang tua. Ya supaya orang tua kamu senang. Wah, anak saya ada di majelis. Orang tua aja ikut ngaji walaupun jasadnya ada di kubur, tapi saya yakin bisa jadi yang hadir itu orang tua kamu. Dia senang. Karena di makamnya itu terang, ya ada dirinya doa dari jamaah majelis malam Jumat. Dia biasa zikir di sini, dia ngopi, dia senang di sini. Terus dia nggak ada, ya itu dari kiriman doa dari jamaah ada terus. Ya, termasuk tadi itu kalau ya saya terima kasih sama jamaahnya ini. Jamaah malam Jumat ini sebenarnya kompak sekali. Ya kalau ada hajat apa itu muncul semua jamaah malam Jumat ini. Makanya jangan berhenti kalau hari Kamis malam Jumat itu ya mungkin tengok-tengok tetangganya atau temennya, diajakin yuk ngopi ke majelis kita doa buat orang tua, harus senang mengajinya itu. Jadi setiap malam Jumat ajakin temennya tetangganya itu yang muda, anaknya Ustaz Gufron tuh diajakin teman-temannya boncengin. Pak siapa Pak Ikhwan naik motor kan sendirian tuh nggak bonceng tuh, tengok dulu tetangganya, boncengin yuk ngopi kita ngaji doain orang tua biar ada keberkahan itu ya. Jadi mungkin jangan bosan-bosan kan kata kiai, kan kata kiai ini bukan kata saya, dulu udah pernah saya sampaikan. Jadi kalian pikir di sini bahwa satu orang aja ya itu pahala kamu itu dengan orang ibadah 1 tahun yang sempurna, kamu yang aja dapat pahala, bukan kata kiai ya. Jadi bukan kata saya. Makanya jangan bosan-bosan ngajak tetangga atau teman untuk zikir malam Jumat, kita doain orang tua ya. Jadi pahalanya luar biasa itu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah, walaupun ini adanya mungkin cuma air sama kopi ya, tapi alhamdulillah saya senang ya. Ini juga tempatnya udah luas, harusnya kan sampai sana tuh jamaahnya 200 jamaah kan gitu. Apalagi kemarin saya udah izin sama Abah ya, Bah saya minta waktunya supaya Abah bisa hadir ke Cikarang. Makanya ya mohon doanya mudah-mudahan Abah sehat selalu ya. Mudah-mudahan nanti bulan Juli katanya, nanti bulan Juli kita Gempa Muharram ya. Jadi ini Mei, Juni, Juli ya. 2 bulan lagi kita bisa zikir bersama di sini sama Abah ya. Jadi saya harap jemaah tambah semangat lagi ya, biar tambah rame lagi. Jangan kendor, ini udah lebaran terus malas-malasan ya. Kalau kata kiai, kalau habis lebaran bulan salam terus tambah kenceng gitu ya. Yang malas-malasan dirubah, dikencengin lagi ya, untuk doa buat orang tua ya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat Bapak Setiono ya, Pak Pres yang baru ikut ya, selamat ya, mudah-mudahan bahagia. Jangan sekali dua Pak ya, datang terus. Sebenarnya saya sih pengennya yang perempuan juga bisa ikut ya, cuman kalau habis sisa itu pada males perempuan itu. Coba kalau ada ibu-ibu itu tambah ramai kali ya. Ya yang udah kaji ya, mungkin belum ada istrinya ya nyari lagi. Ya, mungkin itu aja ya. Mohon maaf, terima kasih. Dilanjut panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum adanya pertanyaan, saya minta sama Pak Kiai mohon dikoreksi pertanyaan saya ini.
Ini mengenai kecintaan dan kesetiaan umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah SAW. Mengenai dalil, apakah benar adanya dalil karena kecintaanmu dan kesetiaanmu sehingga engkau menganggap nabimu sebagai Tuhanmu? Seandainya benar-benar ini ada, pastinya di zaman ini terjadi. Mohon penjelasannya itu, Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, izin bertanya. Ini Pak Kiai mengenai hak anak yatim. Hak anak yatim, apabila kita mengadakan acara ya untuk santunan anak yatim, itu sedangkan kita kan niatnya untuk anak yatim. Di acara itu kan kita akan berbagi dengan yang namanya dana. Dana di sini hak untuk anak yatim berapa dan untuk acara itu berapa? Apakah ada ilmu syari'nya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama nggak jadi nanya karena pertanyaan yang berat, saya khawatir nggak bisa jawab. Pertanyaan yang kedua lebih berat, khawatir saya nggak bisa jawab. Pertanyaan ketiga paling berat, khawatir saya nggak bisa jawab. PR semua berarti. Para asatid, para jamaah majelis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan tentang cinta kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta pasti memuji yang dicintainya, betul. Orang cinta itu pasti akan menjadi hambanya, betul. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, janganlah engkau memujiku seperti umat Nasrani memuji Isa alaihi salam. Beda. Cintanya umat Nasrani kepada Nabi Isa itu seperti, bahkan umat Nasrani itu bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Akan tetapi beda dengan cintanya kita, memujinya kita kepada Rasulullah, tetap Rasul itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cinta mereka dengan cinta kita beda. Muji mereka dengan memujinya kita beda dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anggapan seperti itu, maka terkadang manusia itu tidak memahami tentang apa hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama, ada sebagian para kiai, ada sebagian golongan jangan sampai mengkultuskan seseorang. Begitu kan? Mengkultuskan seseorang tidak boleh. Akan tetapi kultusnya kita, cintanya kita, tetap kiai itu sebagai manusia, nabi itu sebagai manusia. Tidak pernah kita meningkatkan manusia sebagai Tuhan. Tidak pernah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Kiai, ya Kiai, ya ulama, ya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tanamkan dalam keseharian kita kepada Nabi kita dan kepada ulama-ulama yang kita cintai. Fa insyaallah tidak seperti cintanya Nasrani memuji Nasrani kepada nabinya. Jelas Pak? Jelas. Yang kedua, apa pertanyaan tadi yang kedua? Tentang santunan anak yatim, tentang keuangan santunan anak yatim. Terkadang panitia pelaksana itu tidak ikhtiar, tidak hati-hati untuk memakai dana santunan anak yatim.
Akan tetapi alhamdulillah di kota Serang Baru, baik di majlis maupun di musola maupun di masjid, ketika mengadakan santunan anak yatim biasanya dibedakan antara uang santunan dengan uang acaranya, dengan perhelatannya biasanya dibedakan. Insya Allah panitia itu membagi dua, satu uang santunannya, dua uang konsumsinya. Itu baru jadi ya, betul nggak? Jadi insya Allah tidak bercampur baur antara harta anak yatim dengan harta buat acara. Insya Allah. Kalaulah kita makan harta anak yatim ini yang tidak boleh, ini yang keliru. Walaupun sedikit itu hak mereka, sama sekali tidak ada hak kita. Insya Allah kiai di sini, ulama di sini, ustaz di sini memberikan satu pesan, memberikan satu nasihat, dan insya Allah telah dijalankan oleh panitia pelaksana semua. Insya Allah makanan, minuman yang Anda makan ketika senang anak yatim murni itu bukan harta anak yatim, tapi murni itu sumbangan donatur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi kalau ada panitia yang masih seperti itu, tanggung jawab dunia akhirat, insya Allah nanti perutnya ada jalan api neraka di perutnya. Bonak. Panas itu. Panas. Makanya ngeri itu, makanya ngeri sedap. Punya yayasan yatim piatu itu ngeri sedap. Ngeri sedap. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lakum wal khair. Nabi, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak yatim. Ya Rasulullah, bagaimana dengan anak yatim tersebut? Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, berlaku adillah, berbuat baiklah kepada mereka, gaulilah mereka dengan baik, buatlah dia dengan baik, jangan kita memakan harta anak yatim. Qul fa islahul khair, kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau yang Allah nggak boleh banyak-banyak, udah ada tuh sinetronnya ajar siksa ya, pasti dia sama anak yatim. Ngeri hati itu panitia tuh. Sampai kerandanya nggak bisa dianu tuh, goyang-goyang tuh keranda tuh. Nggak gitu-gitu amat kali ya. Tapi itu sebagai tanda itu kan, sebagai tanda. Jangan sampai seperti itu, bahaya memakan harta anak yatim. Pengelola boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebih. Nanti dia dapat 500.000, panitia 3,5 anak yatim peko. Bahaya dia, bahaya itu. Nggak boleh. Sampai kita doa putus asa, udah sekian lama berdoa tidak dikabulkan. Ini pertanyaannya panjang, jawabannya insya Allah 2 minggu datang saya akan bahas. Ini 2 minggu datang, kalau dibahas sekarang nggak selesai sampai setengah jam ya. Insya Allah 2 minggu datang bagaimana istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 10 hal yang akan saya bahas. Berapa? 10 hal insya Allah terjawab, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hal nanti bahas nanti 2 minggu yang akan datang, khusus pertanyaannya ditutup pertanyaan Bapak Hujaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.